तूफान नू के बाद जिंदगी की बहाली, इस्लामी किताबों की रोशनी में तफसीली जायजा। तूफान नू अलैहि अस्सलाम का वाक़या न सिर्फ इस्लामी तारीख़ बल्कि दीनी तालीमात का भी एक अहम हिस्सा है। यह तूफ़ान अल्लाह ताला के अज़ाब की वो शक्ल थी जो हज़रत नूह की कौम की जानिब से मुसलसल नाफरमानी और अंबिया के पैगाम को झुठलाने के बाइस नाजिल हुई। इस सबक आमोज़ वाक़या के बाद हज़रत नूह और उनके साथियों ने ज़िंदगी को निहायत कीमती अंदाज में दोबारा शुरू किया। हज़रत नूह को अल्लाह ताला ने कौम को सही रास्ते पर रहनुमाई देने के लिए भेजा था। उन्होंने 950 बरस तक अपने लोगों को तौहीद की दावत दी। ये काविश दीन की दुश्वारियों को नुमायां करती है, जिसे समझना हर मजहबी तालिब इल्म के लिए अहम है। नूह अलैहि अस्सलाम की कौम ने उनकी दावत पर तवज्जो देने की बजाय उनका मजाक उड़ाया, उनकी तालीमात को झुठलाया और शिर्क पर डटे रहे। ये रवैया अल्लाह के पैगाम को समझने में नाकामी की मिसाल है, जो दीनी तालीमात में एक अहम दर्स फराहम करता है। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को इत्तला दी कि उनकी कौम अजाब की हकदार हो चुकी है और उन्हें एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। इन वाक़यात को जानना मजहबी मुताले में अंबिया की ज़िंदगी की दुश्वारगुजार राहों को समझने के लिए ज़रूरी है। जब तूफ़ान आया, वो लोग जो ईमान ला चुके थे हज़रत नूह की बनाई गई कश्ती में सवार हो गए, और जो ना सुन सके ना मान सके, इन सब को गर्क कर दिया गया। ये वाक़या एक अहम सबक फराहम करता है कि ईमानी ताकत का तक़द्दुस व करोमत कितनी अहमियत रखता है। कुरान में वाज़े ज़िक्र है कि तूफ़ान इस वक्त ख़त्म हुआ जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी निगलने और आसमान को बारिश रोकने का हुक्म सादिर फरमाया। ये एक अहम दीनी वाक़या है जो अल्लाह की कुदरत और कंट्रोल को वाज़े करता है। और कहा गया, ये ज़मीन अपना पानी निगल ले, और ये आसमान थम जा, और पानी खुश्क हो गया और काम तमाम हो गया। और कहा गया, ये ज़मीन अपना पानी निगल ले, और ये आसमान थम जा, और पानी खुश्क हो गया और काम तमाम हो गया। और कहा गया, ये ज़मीन अपना पानी निगल ले, और ये आसमान थम जा, और पानी खुश्क हो गया और काम तमाम हो गया। कश्ती जोदी और पहाड़ पर ठहर गई, जो कि आज के तुर्की के इलाके में मौजूद है। हज़रत नूह और उनके साथियों ने कश्ती से उतरकर ज़मीन पर ज़िंदगी की नई शुरुआत की। उन्हें नस्ल इंसानी की बका के लिए मुंतखब किया गया था, जिसका तफसीली मुताला तमाम मुसलमान तलबा को करना चाहिए। इस्लामी रवायत के मुताबिक तूफ़ान के बाद हज़रत नूह के बेटे साम, हाम और आफिस इंसानों की नस्ल के अहिया का ज़रिया बने। साम की नस्ल से अरब, इब्रानी और दीगर सामी अक़वाम की तश्कील हुई। हाम की नस्ल से अफ्रीकी अक़वाम पैदा हुई। आफिस की नस्ल से यूरोपी और एशियाई अक़वाम का आगाज़ हुआ। कुरान में हज़रत नूह को आदम सानी कहा गया है, क्योंकि तूफ़ान के बाद तमाम इंसान उनकी नस्ल से पैदा हुए हैं। ये बात नस्ली और सकाफ़ती इत्तेहाद के तसव्वुर को मजबूत करती है, जो इस्लामी अक़दार में ऊपर रखा गया है। कश्ती में मौजूद तमाम जानवरों को ज़मीन पर वापस छोड़ा गया ताकि हयात की बका को यकीनी बनाया जा सके। कुरान में इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को दोबारा इंसानों के लिए आबाद किया और ज़िंदगी के तमाम ज़राए फराहम किए, और हमने उनके बाद उन्हीं के जानशीन पैदा किए। नूह का तूफ़ान इंसानियत के लिए एक इंतहाई अहम सबक है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम किस तरह सख्त हो सकता है। यह वाक़या इस निशानदही करता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है और उनको बचाता है जो ईमान में खालिस होते हैं। अल्लाह ने हज़रत नूह को उनके सब्र और इस्तिकामत का अजर देते हुए उन्हें शाकिर बंदा कहा। अल्लाह की रहमत पर यकीन। तूफ़ान के बाद ज़िंदगी की बहाली इस बात की गवाही है कि अल्लाह की रहमत हमेशा गालिब रहती है। हर मुश्किल के बाद अल्लाह की मदद का यकीन रखना ईमान की मजबूती का हिस्सा है। ईमान और तक़वा की अहमियत। हज़रत नूह और उनके साथियों का बच जाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला अपने मुखलिस बंदों को हर आजमाइश से बचा लेता है।
یہ واقعہ نوجوان مذہبی طلباء کو تقوی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ نسل انسانی کی وحدت۔ تمام انسان حضرت نوح کی نسل سے ہیں، اس لیے نسل، قوم اور رنگ کی بنیاد پر کسی برتری کا تصور غیر اسلامی ہے۔ اس بات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نوجوانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد زندگی کی بحالی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کے انجام، صبر و استقامت کی اہمیت اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے زمین پر نئی زندگی کی شروعات کی، جس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ مشکلات کے بعد ہمیشہ آسانی اور بہتری کا دور آتا ہے۔ جنگ یرموک، ایک تاریخی پس منظر۔ جنگ یرموک 636 عیسوی میں خلافت راشدہ اور بازنطین سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ نہ صرف جنگی حکمت عملی کا نقطۂ عروج تھی، بلکہ اس نے اسلامی تاریخ کے دھارے کو مستقل طور پر بدل دیا۔ یرموک کے میدان پر مسلمانوں کی فتح نے شام اور ارد گرد کے علاقوں پر اسلامی امپیریلزم کی بنیاد رکھی۔ مشرقی روم کی بازنطین سلطنت، جس کا مرکز قسطنطنیہ موجودہ استنبول میں تھا، اپنے وقت کی عظیم طاقتوں میں شامل تھی۔ دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر عرب دنیا میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی افواج نے شام کی طرف پیش قدمی شروع کی، جو اس وقت بازنطین سلطنت کا حصہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع تر ہو گیا اور مسلمانوں نے بازنطینیوں کے خلاف کئی معرکوں میں فتح حاصل کی۔ یرموک کا میدان ان معرکوں کا نقطۂ عروج تھا، جہاں بازنطین سلطنت اور اسلامی خلافت کا غیر معمولی ٹکراؤ ہوا۔ یرموک ایک دریا کا نام ہے جو موجودہ اردن اور شام کی سرحد کے قریب بہتا ہے۔ یہ جنگ اس دریا کے کنارے ایک وسیع میدان میں لڑی گئی، جہاں کی جغرافیائی خصوصیات فوجی حکمت عملی کے لیے انتہائی اہم تھی۔ تاریخ کے طلباء کے لیے یہ مقام نہ صرف طبی نقطۂ نظر سے بلکہ عسکری تدبیروں کے مظہر کے طور پر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے اس جنگ میں قدم رکھا۔ ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن الجراح، یزید بن ابو سفیان اور شرجیل بن حسنہ جیسے نامور کمانڈرز بھی شامل تھے۔ اسلامی فوج کا تخمینہ تقریباً 30,000 سے 40,000 تک تھا، جو تعداد میں بازنطینیوں سے کم تھے مگر جذبے میں ناقابل تسخیر تھے۔ بازنطین فوج کی تعداد 1,00,000 سے 1,50,000 کے درمیان تھی، جس کی قیادت ایک تجربہ کار جنرل ہرقلیاس کر رہا تھا۔ یہ لشکر اپنے وقت کی تکنیکی برتری اور افرادی قوت کے لحاظ سے ناقابل موازنہ تھا۔ اسلامی فتوحات اسلام کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی بازنطین سلطنت کے اقتدار کے لیے خطرہ تھی، جسے کوشش تھی کہ اس کی سرحدی سلامتی برقرار رہے۔ علاقائی تسلط، شام کے علاقے کا قبضہ بازنطینیوں کے لیے تجارت اور فوجی مفادات کا مرکز تھا۔ نظریاتی اختلافات، یہ جنگ مذہبی اور تہذیبی تصادم کی بھی تصویر تھی، جو اسلام اور بازنطین عیسائیوں کے نظریاتی اختلاف کی وضاحت کرتی ہے۔ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی اور ہر دن اپنے آپ میں ایک منفرد واقعہ تھا۔ اس کی تفصیلات پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں ہر دن کی مخصوص حکمت عملی اور اس کے اثرات کا پتہ چلتا ہے۔ بازنطین افواج نے اپنی فوج کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، مگر مسلمانوں کی صف بندی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی نے ان کے حملوں کو ناکام بنایا۔ بازنطینیوں نے اپنے ہاتھیوں کو مرکے میں لانے کا تجربہ کیا، جو مسلمانوں کے لیے ایک نئی چال تھی، لیکن خالد بن ولید نے ان کے خلاف مؤثر تدابیر اپنائیں، جو اسلامی عسکری تخیل کی گواہی تھی۔ خالد بن ولید نے تدبیر کے تحت اپنی فوج کو ایک خاص ترتیب میں تقسیم کیا اور بازنطین فوج کو محاصرے میں لے لیا۔ اس حکمت عملی نے بازنطینیوں کو شکست فاش کے قریب پہنچا دیا۔ مسلمانوں کی فتح، اس فتح نے شام کو خلافت راشدہ کے زیر سلطنت کر دیا، جس سے کامرانی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔
बाज़ंतीनियों की कमज़ोरी। इस शिकस्त के बाद बाज़ंतई सल्तनत ने मशरिक़ वस्ता में अपनी बरतरी खो दी और उसका ज़वाल शुरू हो गया। इस्लाम का फैलाव। यरमूक की जीत के बाद इस्लाम शाम, फ़लस्तीन और आर्डन के इलाकों में तेज़ी से फैलने लगा। 4. हज़रत खालिद बिन वलीद की शोहरत। इस जंग ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को एक अजीम सिपा सालार के तौर पर तस्लीम कर लिया। ये जंग अस्करी तारीख में इस्लामी हिकमत अमली की कामयाबी का सन मील थी, जो ये साबित करती है कि गैर मसावी हालात में भी ईमान और तदबीर आपको कामयाबी दिला सकते हैं। यरमूक ने इस्लाम को एक आलमी क़ुव्वत के रूप में मुस्तहकम किया। जिन यरमूक इस्लामी तारीख का एक ताबनाक बाब है, जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। दुनिया के सियासी, मजहबी और सकाफती नकूश पर उसके दायमी असरात ने नस्लों को सिखाया कि किस तरह एक मजबूत नज़रिया किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकता है। इस किस्म की तारीख़ी जंगों का मुताला तलबा को दूर हाजिर की जोग्राफियाई और नज़रियाती तब्दीलियों को समझने में मदद देता है। दमिश्क का मुहासरा 634 अशारिया। तफसीली लेक्चर उर्दू में। आज के लेक्चर में हम 634 अशारिया में होने वाले दमिश्क के मुहासरे का जायज़ा लेंगे, जो खिलाफत राशिदा के दौर की इस्लामी फतूहात का एक अहम बाब है। ये वाक़या सियासी बसीरत, अस्करी हिकमत अमली और इस्लामी तारीख़ की ताकतवर रवायात का अक्कास है। हमारी कोशिश होगी कि इस पेचीदा तारीख़ी अमल को सादा और समझने लायक अंदाज में अब तक पहुँचाया जाए, ताकि तलबा न सिर्फ इससे सीखी बल्कि इस इल्म को अपनी मज़ीद तहक़ीक़ और तज्ज़ियों में इस्तेमाल कर सकें। आएँ, इस मुहासरे की तारीख़ी पस मंज़र पर नज़र डालें। 6 और 7 सदी ईस्वी में बाज़ंतैन और सासानी सल्तनतों के दरमियान तवील जंगों ने उनकी ताकत को कमज़ोर कर दिया था। ये वक्त था जब अरब दुनिया में एक अजीम तहरीक यानी इस्लाम उरूज पर थी। हज़रत मोहम्मद के विसाल के बाद खुलाफाए राशिदीन ने इस्लामी सरहदों के दायरा को वसी करने का अज़्म बजा लाया। ये फतूहात फ़कत अस्करी ताकत का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक अजीम तर मनसूबा बंदी और सियासी हिकमत अमली कार फरमा थी। खलीफा अबू बकर सुद ने शाम की फ़तह के लिए खालिद बिन विल्द, अबू उबैदा बिन जर्राह और शर्जील बिन हसना जैसे बहादुर कमांडर्स का इंतखाब किया। दमिश्क न सिर्फ बाज़ंतैन सल्तनत का कलाबंद शहर था, बल्कि एक तिजारती, सकाफती और अस्करी मरकज़ भी था। इसकी इक्तिसादी सरगर्मियाँ और कुदरती हिफाजत की खुसूसियात दरियाए बर्दी के किनारे होने की वजह से थी, जो इसे एक पेचीदा हदफ बनाती थी। मुसलमानों के लिए दमिश्क की फ़तह शाम को कंट्रोल करने का पहला कदम थी, जिसके नतीजे में आने वाली फतूहात के लिए रास्ता खिलता था। अब हम इस मरका की तैयारी के मराहिल का गौर व फिक्र करेंगे। खालिद बिन विल्द को इराक़ से तलब किया गया ताकि वो शाम की मुहिम की क़ियादत करें। उनकी अस्करी काबिलियत और हिकमत अमली ने इस मरका में एक फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। दमिश्क की फ़तह के लिए मुख्तलिफ रास्तों से इसका मुहासरा किया गया। खालिद बिन विल्द मशरिक़ से, अबू उबैदा बिन जर्राह शुमाल से, शर्जील बिन हसना जनूब से, उमरो बिन अलास मगरिब से। इस सेक्शन में हम मुहासरे और जंगी हिकमत अमली पर रोशनी डालेंगे। दमिश्क के गवर्नर थॉमस ने अपनी अफवाज को मुनज़्ज़म किया और शहर की हिफाजत के लिए किलों की दीवारों पर मोर्चे कायम किए। जवाबा, मुसलमानों ने शहर को मुकम्मल तौर पर घेर लिया और दबाव बढ़ाते गए, जिससे बाज़ंतैन अफवाज कमज़ोर पड़ने लगी। खालिद बिन विल्द का रात के वक्त किले के मशरक़ी दरवाज़े बाब अल-शर्क़ी पर हमला मुहासरे का फ़ैसला कुन लम्हा था, जिसने फ़तह का रास्ता हमवार किया। तकरीबन 1 माह के मुहासरे के बाद मुसलमान दमिश्क में दाखिल होने में कामयाब हो गए। इस कामयाबी ने 2 अहम इख्तियारात खोले। जंग सुलह। बाज़ंतैन गवर्नर थॉमस ने सुलह की पेशकश की, जिसे कबूल कर लिया गया और मुआहदे की शराइत तय पाईं। दमिश्क के शहरी महफूज रहे। उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल हुई। शहर के लोग जिज़िया अदा करने पर रज़ामंद हुए। आइए इन नताइज और असरात को समझने की कोशिश करें जो इस फ़तह के नतीजे में हासिल हुए।
शाम के दीगर अहम शहरों की फतूहात की राह कायल गई, जैसे हमस, हलब और यरूशलेम। दमिश्क ने न सिर्फ मुसलमान सल्तनत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया, बल्कि यह अमवी खिलाफत की दारुल हुकूमत भी बना। बाज़ंतैन सल्तनत के लिए ये शिकस्त एक बड़ा नुकसान थी, जो उनकी मशरक़ी सरहदों पर मुसलमानों की ताकत को बढ़ावा देती गई। दमिश्क का मुहासरा सिर्फ एक अस्करी कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक सियासी और इखलाकी फ़िरासत की उम्दा मिसाल भी थी। इस फतह ने इस्लामी तहज़ीब की बुनियादों को मजबूत किया, और ये वक़ाल-ए-सलाम आज भी इस्लामी तारीख़ का रोशन बाब है, जहाँ से न सिर्फ हम अपनी तारीख़ सीख सकते हैं, बल्कि मुआसिर सियासी और समाजी हालात को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह तालीमी लेक्चर हमें माजी की तालीमात से रूशनास कराता है और आज के चैलेंजेस को मुअस्सर तरीके से हल करने की बसीरत फराहम करता है। नबी अकरम का वाक़या मेराज, इस्लामी किताबों की रोशनी में तफसीली जायज़ा। वाक़या मेराज नबी अकरम की हयात तैयबा का एक मजज़ाती और अज़ीम अलशान वाक़या है, जो इस्लाम की तारीख़ में एक अहम मकाम रखता है। यह वाक़या रसूल अल्लाह की मक्का मुकर्रमा से बैत अल-मक़दस और वहाँ से सातों आसमानों की सैर और अल्लाह ताला से मुलाकात पर मुश्तमिल है, जो ईमान, अक़ीदे और रूहानी तरक्की का एक अहम ज़रिया है। इसे ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए मुतारफ़ करवाने की ज़रूरत है, ताकि उनके दिलों में इसकी अहमियत मज़ीद पुख्ता हो सके। वाक़या मेराज नबी अकरम की ज़िंदगी के एक निहायत ही कठिन वक्त में पेश आया। ये वो साल था जिसे नामुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। इसी साल आपके प्यारे चचा अबू तालिब और ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खज्जा का इंतकाल हुआ। इन दोनों ही हस्तियों ने इनको हर मुश्किल वक्त में सहारा दिया। इस वक्त कुफ़ार मक्का की तरफ से मुखालफत और भी बढ़ गई थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को तौबा और तसल्ली और उरूज अता किया। सूरा बनी इसराइल, सूरा अल-इसरा। कुरान मजीद में मौजज़ा मेराज को इसराए कहा गया है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के एक हिस्सा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिर्द हमने बरकत रखी ताकि हम इसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। सूरा अल-नजम। कुरान के मुताबिक नबी अकरम ने आसमानों की सैर के दौरान अल्लाह ताला की अजीम निशानियां देखी, और उन्होंने नबी को दूसरे नज़ूल में सुदर अलम निताओ के पास देखा। नबी अकरम को रात के वक्त जबरन फरिश्ता बैत अल-मक़दस ले गया। इस सफ़र में सवारी के लिए बुराक इस्तेमाल किया गया, जो ज़मीन पर हर कदम आसमान तक ले जा सकता था। बैत अल-मक़दस पहुंचकर नबी अकरम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, जो आपके सिलसिला नबुव्वत में सरबराही की अलामत थी। बैत अल-मक़दस से नबी अकरम को आसमानों की सैर करवाई गई, जहां हर आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात हुई। पहला आसमान हज़रत एदम, दूसरा आसमान हज़रत और हज़रत असद, तीसरा आसमान हज़रत यूसुफ, चौथा आसमान हज़रत इदरस, पांचवां आसमान हज़रत हारून, छठा आसमान हज़रत मूस, सातवां आसमान हज़रत इब्राहिम। सातवें आसमान के बाद नबी अकरम को सुदर अलम निताओ तक ले जाया गया। ये एक अजीम अलशान दरख्त है, जहाँ से आगे किसी भी मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं। सुदर अलम निताओ के बाद नबी अकरम को अल्लाह ताला के करीब लाया गया। यहाँ आपको तोहफा के तौर पर 5 वक्त की नमाजें अता की गई। इब्तिदा में 50 नमाजें मुकर्रर थीं, मगर हज़रत मूस के मशवरे पर नबी अकरम ने अल्लाह ताला से उनकी तादाद कम करवाने की दरख्वास्त की, और यूँ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज हुई। नबी अकरम को जन्नत और दोज़ख के मनाजिर दिखाए गए। अपने जन्नत में नेक अमाल की जज़ा के मनाजिर देखे, और दोज़ख में गुनाहों की सज़ा के मनाजिर भी मुशाहिदा किए। मुख्तलिफ कौमों के अमाल और उनके नताइज देख कर ये पैगाम मिला कि हर अमल का एक अंजाम होता है। नमाज का तोहफा। वाक़या मेराज का सबसे बड़ा तोहफा नमाज है, जो मुसलमान के लिए अल्लाह से राब्ते का ज़रिया है। ईमान की आजमाइश। ये वाक़या मुसलमानों के ईमान के इम्तिहान का ज़रिया बना।
جو سچے مومن تھے انہوں نے اس معجزہ کو بلا کسی شک و شبہ کے قبول کیا۔ روحانی ترقی۔ معراج اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو روحانی ترقی کے ذریعے اپنے قریب کر سکتا ہے۔ واقعہ معراج نبی اکرم کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا واضح مظہر ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو یقین، ایمان اور عبادت کی احیا کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا ہر عمل ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنے رب کے نزدیک آنا ضروری ہے۔ نہاوند کی جنگ 642 عیسوی کی تفصیلی تاریخ۔ نہاوند کی جنگ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس کو فتح الفتوح یعنی فتوحات کی فتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بابرکت دون خلافت میں لڑی جانے والی یہ جنگ ایک عظیم مقصد لیے ہوئے تھی، ساسانی سلطنت کی طاقت کو ختم کرنا جو اس وقت مجوس طاقتوں کا مرکز تھی۔ نہاوند کی جنگ کا پس منظر مسلمانوں کی قادسیہ اور جلولہ کی شاندار فتوحات سے جڑا ہوا ہے۔ قادسیہ 636 عیسوی کی فیصلہ کن فتح کے بعد اسلامی افواج نے ایران کے کئی علاقے کامیابی سے حاصل کر لیے تھے، لیکن ساسانی سلطنت کا خاتمہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ فتوحات یقیناً اسلام کی سچائی اور حقانیت کو دنیا پر غالب کرنے کی بنیاد تھی۔ ساسانی بادشاہ یزدگرد سوم نے شکست خوردہ مگر ابھی تک جدوجہد کے قابل اپنے باقی ماندہ افواج کو دوبارہ مجتمع کیا اور نہاوند کے قریب ایک بڑا لشکر جمع کیا۔ ان کا ارادہ اسلامی افواج کو شکست دے کر اپنے کھوئے علاقے واپس حاصل کرنے کا تھا۔ ساسانیوں نے نہاوند میں 1,50,000 سپاہیوں کا ایک عظیم لشکر جمع کیا جو اس وقت کی تاریخ میں ایک بڑا لشکر تھا۔ اس لشکر میں تجربہ کار جرنیل شامل تھے جو مختلف اقوام اور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یزدگرد نے اپنی ساری سلطنت کا زور اس جنگ پر لگایا تھا تاکہ اسلامی افواج کو روکا جا سکے۔ یہ لشکری جنون یزدگرد کے دل کے اندر سلگتے زوال کے خوف کو نمایاں کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست، دانشمندی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جڑوں کو تقویت دیتے ہوئے اسلامی افواج کو نہاوند کی طرف روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کے زیر سایہ حضرت نعمان بن مکرم رضی اللہ عنہ کو اس مہم کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایات نہ صرف حکمت عملی میں دور اندیشی کی عکاس تھی بلکہ پیش آنے والے چیلنجز کے باوجود اتحاد اور ثابت قدمی کی روح کو بھی اجاگر کرتی تھی۔ نہاوند کے قریب اسلامی افواج اور ساسانی لشکر کے درمیان ایک زبردست اور تاریخی جنگ ہوئی۔ شروع میں ساسانی لشکر کی عددی برتری واضح تھی، لیکن مسلمانوں نے صبر و تحمل کے ساتھ ساحرانہ حکمت عملی کے نمونے پیش کیے۔ جنگ میں تحمل اور حکمت کی فضیلت نے اسلامی افواج کو ساسانیانہ مزاحمت کے سامنے آخری کامیابی دلائی۔ مسلمانوں کے جذبان قربانی اور مضبوط قیادت مسلمان افواج کی کامیابی کی اصل وجہ تھی۔ جنگ کے دوران حضرت نعمان بن مکرم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اپنی شہادت سے پہلے افواج کو واضح ہدایات دے چکے تھے کہ کس طرح دشمن کو شکست دینی ہے۔ ان کے بھائی نے کمان سنبھالی اور اپنی قیادت میں ساسانی افواج کو شکست دی۔ جنگ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا اور اللہ کی مدد سے عظیم فتح نصیب ہوئی۔ ساسانی سلطنت کا خاتمہ۔ اس جنگ کے بعد ایران کی ساسانی سلطنت عملی طور پر ختم ہو گئی۔ ساسانی بادشاہ یزدگرد سوم بھاگ کر وسطی ایشیا چلا گیا اور کچھ عرصہ بعد قتل ہوا۔ ایران کی فتح۔ اس جنگ نے اسلامی سلطنت کو ایران میں مکمل غلبہ حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اسلام کا نور پوری شدت کے ساتھ ایران میں پھیل گیا۔ اسلام کا فروغ۔ نہاوند کی فتح کے بعد ایران میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور فارسی عوام نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلامی ثقافت کو مزید تقویت دی۔ قائدانہ صلاحیت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت اور افواج کی تنظیم اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کرتی رہی۔ یہ قیادت اسلامی اصولوں کی برتری کا ثبوت ہے۔ حکمت عملی۔ مسلمانوں نے دشمن کی عددی برتری کے باوجود اپنی ہوش مندی اور جرأت کے ذریعے فتح حاصل کی، جو کہ نہ صرف تاریخی ہے بلکہ دینی تعلیمات کا ایک روشن پہلو بھی ہے۔
ایمان کی قوت اسلامی افواج کی فتح کا سب سے بڑا سبب ان کا ایمان کامل اور دین کی سربلندی کا جذبہ تھا۔ جنگ کی کامیابی اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی برکت اور ان کے بندوں کے ایمان کا نتیجہ ہے۔ نہاوند کی جنگ اسلامی تاریخ کی عمیق فتوحات سے عبارت ہے، جس نے اسلامی سلطنت کی بنیاد کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ قریب کے خطوں کو اسلام کے روشنی میں لا کر عالمگیر دعوت کا ذریعہ بنایا۔ یہ جنگ قیادت، ایمان اور اتحاد کی زندہ مثال بن کر رہتی ہے، جو آج بھی مسلم امہ کو انہی اصولوں پر چلنے کی تلقین کرتی ہے۔